بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة سجا للمعرفة. نرجو منكم الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une leçon sur les pronoms démonstratifs. La fois passée, on a vu les adjectifs démonstratifs et aujourd'hui, les pronoms démonstratifs. Je vais vous rappeler quels sont les adjectifs démonstratifs. Sont, ce, cette, cette et c'est. Et maintenant, on étudie les pronoms démonstratifs. Les pronoms toujours se remplacent un nom pour éviter la répétition du parole. سأشرح لكم كلامي هذا. في المرة السابقة كنا درسنا صفات الإشارة وقلناهم ce, cette et c'est. اليوم سوف ندرس ضمائر الإشارة. دائما الضمير نستعمله ليحل محل الاسم لتفادي تكرار الاسم في الجملة. أما الصفات فهي تأتي أمام الاسم ولا تحل محله. سوف نرى الآن ما هم les pronoms démonstratifs. Le pronom démonstratif remplace la personne, l'animal ou la chose dont on parle. هو يحل محل شخص أو حيوان أو شيء نتحدث عنه أو نشير إليه. Pour les pronoms démonstratifs se divisent en deux. On a les pronoms démonstratifs simples et composés. عندنا ضمائر إشارة بسيطة وأخرى مركبة. L'opposé du mot composé c'est simple. Simple بسيط. Composé مركب أو معقد. Pour les pronoms démonstratifs simples, en cas du masculin singulier, on dit celui. لكي نعوض اسما مشارا إليه وهذا الاسم هو مذكر ومفرد في نفس الوقت نعوضه ب celui. Celui. إذا كان féminin singulier, celle. نعوضه ب celle. masculin pluriel مذكر في الجمع نعوضه ب ce. Ce. féminin pluriel celle. Celle avec s. celle. celui تعني بالعربية الذي. celle التي. ceux الذين أو اللذان. celles اللواتي أو اللتان. Les formes simples sont accompagnées des pronoms relatifs qui, que, dont, ou bien une préposition. الضمائر البسيطة دائما تكون مصحوبة مع ضمير وصل إما يأتي بعدها qui أو que, dont أو أو إما une préposition حرف جر. Exemple, on donne des exemples pour bien comprendre. Ce livre est à toi. Celui qui est sur la table est à moi. هذا الكتاب لك. والذي فوق الطاولة هو لي. Ce livre est à toi. Celui qui est sur la table est à moi. Celui هنا عوضت تكرار كلمة livre. بدل ما كنا نقول ce livre est à toi et le livre qui est sur la table est à moi قلنا celui. حذفنا le livre وعوضناها ب celui. رأيتم هنا كيف أن الضمير يعوض الاسم لتفاديا للتكرار. Quelle robe tu veux porter? Quelle robe tu veux porter?
أي فستان تريدين لبسه. Donne-moi celle sur la chaise. Donne-moi celle sur la chaise. أعطيني التي فوق الكرسي. Celle هنا عوضت تكرار la robe. C'est celle qui a préparé le dîner. C'est celle qui a préparé le dîner. هي التي حضرت العشاء. celle هنا عوضت اسم شخص أو بالأحرى اسم امرأة أو فتاة كانت قد حضرت العشاء. C'est celle qui a préparé le dîner. هي التي. Il faut aider ceux qui sont de la misère. Il faut aider ceux qui sont de la misère. يجب عليك مساعدة من هم أو الذين في حالة بؤس أو في حالة فقر. Il faut aider ceux qui sont de la misère. Ceux هنا ceux à remplacer les gens. gens يعني الناس ou bien les personnes. عوضت لنا كلمة أشخاص أو كلمة ناس. Le directeur récompense celle qui travaille. المدير يكافئ اللواتي عملن. celle هنا عوضت العاملات. العاملات les ouvrières. Le directeur récompense celle qui travaille. Pour les pronoms démonstratifs composés, on a pour le masculin singulier celui-ci. celui-ci. لاحظ هنا celui أضفنا لها si. si يشير إلى شيء قريب منا. celui-ci هذا. celui-là ذاك. هنا celui أضفنا لها لا. لا تشير إلى شيء بعيد نقول ذاك. si تشير إلى شيء قريب. لا إلى شيء بعيد. Au féminin singulier نقول celle-ci. celle-ci هذه. celle-là تلك. Masculin pluriel ceux-ci. ceux-là. Féminin pluriel celle-ci. celle-là. كما قلنا si تشير إلى القريب. لا تشير إلى البعيد. Les formes composées marquent une opposition ou comparaison entre deux éléments ou un rapport de proximité ou éloignement. الضمائر المركبة تشير إلى معارضة أو مقارنة بين شيئين أو عنصرين أو أيضا تشير إلى القرب والبعد. قرب الشيء أو بعده. On prend des exemples. Ce documentaire-ci est plus intéressant que celui-là. هذا الشريط أو هذا الوثائقي. هنا حصرنا documentaire entre ceux ici. si هنا لدلالة عن القرب. documentaire-ci est plus intéressant que celui-là. هذا الوثائقي أهم من ذاك. Regarde ces coiffures-ci. Pas celle-là. Regarde ces coiffures-ci. Pas celle-là. انظر أو انظري إلى هذه إلى تسريحات الشعر هذه وليس إلى تلك. Prends ces sacs-ci et laisse-moi ceux-là. Prends ces sacs-ci et laisse-moi ceux-là. خذ هذه الحقائب واترك لي تلك. On a aussi des autres pronoms. On a aussi des autres pronoms démonstratifs. Ceci et cela.
cela est égal ça. Cela et ça, c'est le même sens. Utilisé pour éviter de répéter une phrase. Ceci et ça, ou bien cela, تستعمل لتفادي تكرار جملة وليست اسما فقط بل جملة بأكملها. Salim fait le judo et ça lui plaît beaucoup. سليم يمارس الجودو وهذا يعجبه كثيرا. Arrête de faire du bruit, ça m'énerve. Arrête de faire du bruit, ça m'énerve. توقف عن الضجيج، هذا يعصبني أو يغضبني، ça m'énerve. Ne mange pas cela, ne mange pas cela, ne mange pas cela. Ou bien, on peut dire ne mange pas ça ou cela, c'est le même sens. لا تأكل هذا. Ça et ceci تعني هذا أو هذه. Nous arrivons à la fin de la leçon et j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci.